अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिन महिल असां मौजूदु आहियूं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मली मेमुनगोट में। सो जीअं त अवां जी मुलाक़ात मूं स्टूडेंट सां कराई, हाणे मां चाहींदसि कुझु हितां जे टीचर्स सां बि कचहरी कई वञे। सो गुलाब शाह सां गॾु मौजूदु आहे जेका हिते टीचर आहे ऐं पढ़ाईंदी आहे। सो उन्हनि जा असां वीचार ॿुधंदासीं कुझु एजुकेशन जे हवाले सां, सिस्टम जे हवाले सां, निसाब जे हवाले सां। सो थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपने ख़ास टाइम दिया एंड अगेन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आया, क्योंकि जब मैं ख़ुद मास्टर्स कर रही थी तो मतलब वो किताबें मुझे पढ़ने को मिली जो कि हमारी पार्टीशन से पहले की थी। तो मुझे लगा कि यार ये मैं माजी में क्यों जा रही हूँ, मुझे हाल क्यों नहीं पढ़ा रहे, मुझे मुस्तकबिल क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो अगर मैं स्पेशली लॉ फील्ड की बात करूँ तो उसमें निसाब में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं या अभी तक उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है जो कि हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि माजी क्यों पढ़ाया जाता है, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि जब तक माजी नहीं जानेंगे तो हाल और मुस्तकबिल कैसे जान पाएंगे। जहाँ तक सवाल ये है कि क्या करिकुलम में कुछ चेंजेस आई हैं, तो जी बिल्कुल बहुत अच्छी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। 2018 की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद से न सिर्फ करिकुलम में चेंजेस आई हैं बल्कि जो निज़ाम तालीम है उसमें भी फ़र्क आया है। जहाँ कहीं पहले 5 साल का LLB का कोर्स होता था, वो अब बाइफिकेट हो गया है सेमेस्टर सिस्टम में। तो ज़ाहिर है अब जब सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं पढ़ाई तो वो ज़्यादा अच्छी, मुफीद और कारआमद होती है, क्योंकि उसमें साथ में असाइनमेंट्स आ जाते हैं और प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाती है सब्जेक्ट की। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में रिपील होने के बाद नए सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि कंपनी लॉ था, रिडंडेंट हो गया, उसके बाद नया कंपनी लॉ 2017 का आया। फिर इस तरह से गाए बगाए अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, काफ़ी सारे सेक्शंस में आई, जिसका ज़ाहिर है हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरह से नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उनका इम्प्लीमेंट कैसे अब होता है और किस तरह से वो कोर्ट्स में एप्लीकेबल होती हैं, प्रेसिडेंट्स के साथ हम किस तरह से अपने वो क्लाइंट्स के लिए हल ढूंढते हैं उनकी परेशानियों का। तो यस, करिकुलम बहुत मैटर करता है निज़ाम तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और ये हमारे साथ सिंध में बल्कि पाकिस्तान लेवल पे इसको काफ़ी सीरियसली देखा गया, जिसके बाद बहुत चेंजेस आई पढ़ाई की तालीम के ऊपर से सब गड़बड़। और ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि इर्तिकाई सफ़र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़माना बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और क्राइम की नोयत भी बदलती है। तो इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा, चूँकि आजकल आप देख रही हैं कि क्राइम्स बड़े अजीबो गरीब किस्म के हो रहे हैं, तो लाजिम सी बात है कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनको इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और असातिज़ा के कंधों पर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है कि जो कवानीन हैं उसमें मौजूद शिकें तो बहुत पहले से थी, जैसे कि क्वारंटाइन लॉ जो था कोरोना के टाइम में, शायद आम अशख़ास को ना पता हो कि कोई ऐसा कानून भी मौजूद है, लेकिन वो मौजूद था। ना सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड में उसकी शिकें मौजूद हैं बल्कि क्वारंटाइन का अपना सेपरेट लॉ भी था। उसके अलावा मसाजिद से लाउड स्पीकर का कानून है, या जो मोहल्लों में काफ़ी आपने रहने वाले लोग परेशान होते हैं कि जब देखो आवाज़ें आ रही होती हैं, कभी सब्ज़ी वाला आ रहा है तो कभी कोई फरोश अपनी चीज़ें लेके आ रहा है, तो उसके भी कवानीन मौजूद हैं। अब ये है कि आप कितने विजिलेंट हैं, वहाँ रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने राइट्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को इरेडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ख़राब हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। असल में होता क्या है कि जो आम लोग हैं उनको लगता है कि यार हमारा कानून से क्या जाता है ना, और यही लापरवाही उन्हें ले डूबती है कि आपको नहीं पता कि कौन सा कानून आपके हक़ में है और कब आप किस चीज़ का इस्तेमाल उस जगह पे कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं ये तो वकीलों का काम है, भाई वकील जाने, हमारा क्या जाता है। ये आज भी मिथ है कि कोर्ट में तो शरीफ लोग जा ही नहीं सकते। ये आज भी मिथ है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आपके राइट इन्फ्रिंज्ड होते हैं तब आपके पास ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा लॉ, जॉइंट लॉ जिसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहते हैं, वो मौजूद है, इसके अलावा कई और कवानीन मौजूद हैं।
صرف یہ ہے کہ آپ آگاہی حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بچہ جانتا ہے اپنے حقوق کو، اس کا کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ریسٹ ڈپینڈز آن دا کمیونٹی کہ وہ اپنی چیزوں کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. صحیح. اور سوسائٹی کے حالات دیکھنے کے بعد ہی ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے کہ سماج کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں. اور اسپیشلی اگر میں تعلیم کی بات کروں تو وہ بیسک رائٹ ہے انسان کا، جو کہ ہر حال میں اسے ملنا چاہیے، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر کہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو بالکل نہیں پتہ کہ ان کو کیا کرنا ہے. ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ 28.11 اور 7 ملین بچے جن کی عمر 5 سے 10 سال ہے وہ اسکول سے باہر ہیں. تو اب اگر اتنا بڑا ریشو آپ کا اسکول سے باہر ہوگا اور ہمارے سماج کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر میرے خیال سے کہ بڑی تشویشناک سچویشن. لمحہ فکریہ ہے یہ، نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ ہم بینگ این انڈیویجول سٹیزنس میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جتنا میں کر سکتی ہوں یہاں اسٹوڈنٹس کو بہترین تعلیم جتنا مجھے لگتا ہے وہ میں ڈلیور کرتی ہوں، کہ جو میں سیکھا ہے وہ میں سکھا سکوں تاکہ میرے جیسے اور بہت سارے ہو جائیں اور وہ معاشرے میں ایک امپیکٹ لا سکیں. کیونکہ امپیکٹ لانا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ ایک شخص سے اٹھ کے 10 لوگوں میں منتقل ہو جائے. جو آپ کی سوچ ہے اور منفی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے، تبھی آپ معاشرے میں چینجز لا سکتے ہیں. ہاں رونا بہت آسان ہے کہ یہ نہیں دیا حکومت نے، یہ نہیں دیا. کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو چیز آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اپنا فرض سمجھتے ہوئے، جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کچھ 4 چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، میں ایمانداری سے وہ 4 چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیلیور ضرور کرتی ہوں. کیونکہ ضمیر کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. بالکل. اگر اتنی سی باریکی انسان کو سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے 50% جو مسائل ہیں وہ یوں ہی حل ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی کہ ضمیر کی عدالت میں وہ خود جائیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اس کالج کی خاصیت کیا ہے؟ سب سے اہم خاصیت تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ریموٹ علاقے میں ہونے کے باوجود کافی حد تک مشہور ہیں. کس لحاظ سے؟ پڑھائی کے لحاظ سے یہاں پہ جو مینٹین کی جاتی ہے اسٹڈی کا لیول وہ کئی کالجز سے زیادہ ہے جو مین سینٹر میں موجود ہے، اور بہت جلدی گرو کر کے پرومیننٹ پوزیشن پہ آ گیا ہے. یہ ہمارا فوقیت ہے باقی لاء کالجز سے. اوکے. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر تھیوری پر کام ہوتا ہے، پریکٹیکلی کام بہت کم ہوتا ہے. تو اس کالج میں کیا کوئی اس طرح نوجوانوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی بھی میدان میں اتر کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کالج میں نہ صرف تھیوریٹیکل سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں بلکہ موک ٹرائل رکھے جاتے ہیں، موڈ کورٹس رکھے جاتے ہیں جن سے ان کا جو تجربہ ہے وہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ وزٹس ارینج کیے جاتے ہیں ہائی کورٹ کے یا ٹرائل دکھانے کے لیے لوور کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، تاکہ بچے جو ہیں نہ صرف کتابوں سے مستفید ہوں بلکہ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں، کیسے وہ جب وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں جائیں گے تو اپنا جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. بہت خوب. اور نہ جانے کیوں میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں کہ جن میں نوجوان جب گریجویشن کر کے یا مثال کے طور پر وہ LLB کر کے یا مختلف ڈگریز حاصل کر کے جب وہ باہر جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے، اور جاب جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. تو اس فیلڈ کی اگر ہم خاص طور پر لاء کی بات کریں تو اپرچونیٹیز کتنی ہیں؟ اپرچونیٹیز چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ جو لاء اٹس سیلف جو ہے لارڈس کا ہے اور کافی نوبل پروفیشن ہے، اس لیے آپشنس تو آپ کے پاس بہتر ہی ہیں، بہت زیادہ ہیں. نہ صرف LLB ڈن ہونے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا کیریئر ایز این پروسیکیوشن اسٹارٹ کر سکتا ہے، جوڈیشری میں جا سکتا ہے، کسی کے اسکلز اچھے ہیں ڈرافٹنگ کے وہ ڈرافٹس مین بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ وکالت کی تعلیم ہی اتنی وسیع ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ میں بہت چینجز محسوس کرتے ہیں.
اسی لیے یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جانے کے لیے بچے تو ویسے ہی اسٹوڈنٹس تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ جیسے انرولڈ ہوں ویسے ہی فیلڈ میں چلے جائیں، پر چونکہ وہ ایک قدغن ہے کہ انٹل انلیس آپ اپنے آپ کو سلیو نہ کر لیں لا سے تو آپ فیلڈ میں اتر نہیں سکتے. صحیح. اچھا، کافی اسٹوڈنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سکھایا نہیں گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جاب حاصل کرنی ہے یا کس طریقے سے ہم نے جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو ٹیچرز اس میں کتنی ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے؟ ٹیچر کا بڑا کلیدی کردار ہے، نہ صرف ان کے اندر اپنا موجودہ ہنر ان کے اندر ٹرانسفر کرنے کا، بلکہ جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو رہنمائی دینے کا کہ کس طرح سے وہ جو کیسز ان کے آگے آ رہے ہیں ان کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. وہ جو چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی ہیں وہ کلاس میں تو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی بھی ہم فائلز لا کے انہیں دکھاتے ہیں کہ کرمنل فائل ہے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹس تو اس میں سے چارج کیسے فریم ہوگا، کراس ایگزامینیشن ہے تو ایویڈنس کیسے ریڈ کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اور یہاں کالج میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری خاصیت ہے وہ یہ کہ ہم ڈیورنگ آف ٹائمز ان کو کہیں نہ کہیں کسی مشہور وکلاء کے پاس یا جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کے پاس ان کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں کہ فائل کیسے ریڈ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف کین لرنرز کا ہی پروفیشن ہے. جس نے جتنا پڑھ لیا وہ اتنا ہی گراسپ کر کے ڈلیور کر سکتا ہے، پڑھنے والا ہی پروفیشن ہے. صحیح. اچھا، اس پروفیشن کے چیلنجز کیا ہیں، اسپیشلی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو؟ جیسے اور سارے پروفیشنز جو ہیں چیلنجنگ ہی ہیں، اسی طرح یہاں اپنے آپ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ پروفیشن ہے جو پڑھنے یا پڑھانے کا ہے. آپ صرف تبھی ڈلیور کر سکیں گے جب تک آپ خود مستفید ہوئے ہوں، آپ نے چیزوں کو اچھے سے گراسپ کیا ہوا ہو اور پھر آپ اس کو ڈلیور کر سکیں. سو چیلنجنگ ان اٹ سیلف ایزی تو نہیں ہے، نوبل پروفیشن ہونے کے ساتھ ساتھ چیلنجنگ ہے کہ آپ کو اپنے کلائنٹ کے لیے لا کے 4 باؤنڈری میں رہتے ہوئے کس طرح سے حل نکالنا ہے جس مشکل میں وہ گرفتار ہے. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بہت کھل کے بات کی، اوپنلی بات کی، اور میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں ہمارے جو باقی اساتذہ ہیں یا اس کالج کے جو عہدیدار ہیں ان سے جب میں گفتگو کروں تو وہ بھی اس فیلڈ کے حوالے سے اسی طرح اوپنلی بات کریں تاکہ ہم مزید جان سکیں کہ ہماری یوتھ کا جو فیوچر ہے وہ اسپیشلی اس فیلڈ کے اندر کتنا ہے. سو تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ نے خاص ٹائم دیا. بریک کھاں पोइ वरी अव्हांखे भली कार चवां थी ऐं हिन महिल असां मौजूदु आहियूं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मलीर मेमूरगोट में. ऐं जीअं त मूं अव्हांखे चयो त कुझु उस्तादनि सां असां कचहरी कंदासीं त जीअं उन्हनि खां बि कुझु मालूमात असां वठी सघूं. ऐं हिन प्रोग्राम जो मां थोरो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजो फोकस इहो आहे त तालीमी जेको निज़ाम आहे उन ते बि ॻाल्हायूं ऐं उहो जेको निज़ाम आहे या उहा जेका एजुकेशन आहे उहा समाज खे केतिरी कमु अचे थी ऐं समाज में उनजो जेको किरदारु आहे उहो कहिड़ो आहे. सो इन हवाले सां मूं सोचियो त हाणे जेका ॿी शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि सां मां कुझु आम कचहरी कयां, कुझु समाजी मामलनि ते, कुझु समाजी इशूज़ ते. सो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि रसूल बख्श चांडियो साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? पहिरीं सां थैंक यू सो मच, मां ख़ासि टाइम ॾिनो आहे. ऐं असांजी घणी कचहरी थी चुकी आहे कुझु कानून जे हवाले सां या सिलेबस जे हवाले सां. सो अव्हां खां मां इहो पुछणु चाहींदसि त कानून त मौजूदु आहे, किताबनि में खोड़ शयूं असां पढ़ूं था, पर जॾहिं असां ॾिसूं था त उन्हनि ते अमल थिए थो या नथो थिए त पोइ मायूसी थिए थी, नाउमीदी थिए थी. अव्हां जो हिन हवाले सां छा चवणु आहे त कीअं असां अमल दरामद कराए सघूं था? ॾिसो न, लॉ जे मुताबिक़ जेकॾहिं तव्हां ॾिसूं था त हर जॻह ते लॉ वग़ैरह आहे, पर असल में सोसाइटीज़ जेके आहिनि उन सोसाइटीज़ में किन में तव्हां ॾिसो त उहा लॉ केतिरी मज़बूत आहे, किन जॻहनि ते असां ॾिसूं किन सोसाइटीज़ में उहा लॉ मज़बूत न हुजण जा रीज़न्स कहिड़ा आहिनि. मां सम्झां थो असां वटि जेके रीज़न्स आहिनि उन में तमामु घणियूं शयूं इहे आहिनि त इम्प्लीमेंट न थियण जा सबब छा आहिनि. उन्हनि में मां सम्झां थो थी सघे थो जेका मूंखे फील थिए थो, छाकाणि हर कंहिंजा पंहिंजा ओपिनियंस हूंदा आहिनि. त असां जेको सम्झूं था इन सोसाइटी में ख़ासि कर हमेशह जेका ॻाल्हि कई वञे थी उहा असां वेंदासीं हुकुमराननि ॾे था वञूं, त उन्हनि जी पोजीशन कहिड़ी आहे. जेकॾहिं उहे सिंसियरिटी सां कनि था कमु
पंहिंजी जेका सिंसियरिटी सां कमु थींदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके लॉज़ वग़ैरह आहिनि असांजा जेके पास थींदा आहिनि उहे असेंबलियुनि मां या किथां पार्लियामेंट में पास थींदा आहिनि उनमें सिंसियरिटी उन्हनि जी केतिरी आहे हू जेकॾहिं उन सिंसियरिटी सां कमु कनि था ऐं उन सिंसियरिटी सां असांजे लॉ जो इम्प्लीमेंट कराइनि था त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त सोसाइटी हिकिड़ी ख़ूबसूरत सोसाइटी थी सघे थी पर जेकॾहिं उहा इम्प्लीमेंट न थींदी उन जा जेके नुक़सानात थींदा उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन सोसाइटी ऐं उन सोसाइटी में रहंदड़ जेके माण्हू हूंदा इंसान हूंदा उन्हनि ते इफेक्ट पवंदा उन में असां बि आहियूं तव्हां बि आहियो सभई अची सघूं मतिलबु लाज़िम आहे ओवरऑल सोसाइटी आहे न पाण खे असां उन सोसाइटी मां अलॻि नथा करे सघूं छो त जेकॾहिं ट्रैफ़िक जो निज़ाम ठीकु कोन आहे उन जे हवाले सां कुझु कानून आहिनि जुड़ियल आहिनि त उन में लाज़िम आहे असां बि इफेक्ट थियूं था असां बि कलाकनि जा कलाक बीहूं था रोडनि ते गाॾियूं जेके आहिनि उहे स्टक थी थियूं वञनि सो लाज़िम आहे त हर हिकु माण्हू जेको आहे उहो मुतासिर थिए थो अच्छा लॉ मेकर्स जे हवाले सां जेकॾहिं मां अव्हां सां ॻाल्हायां त असेंबलियुनि मां ॾिसंदा आहियूं त हर कुझु ॾींहंनि खां पोइ नओं बिल पास थिए पियो नई शइ अचे पई पर जॾहिं असां उन्हनि ते अमल ॾिसूं था त उहो ज़ीरो आहे त छा हुकुमराननि जो कमु सिर्फ़ु बिल पास कराइणु आहे या अमल कराइण जी ज़िमेदारी कंहिंजी आहे ॾिसो न अमल जेका कराइण जी ज़िमेदारी उते पार्लियामेंट जी आहे त पार्लियामेंट में जेके असां नुमाइंदा मोकिलियूं था बिल्कुलु उन्हनि नुमाइंदनि जा कहिड़ा जेके आहिनि उन्हनि जा फ़र्ज़ आहिनि जेके ड्यूटीज़ आहिनि उहे नुमाइंदा जॾहिं उते वञनि था उते बिल पास थियनि था त बिल कहिड़े क़िस्म जा कीअं था पास थियनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उते जेके नुमाइंदा वेठा आहिनि उन्हनि खे ई पास करिणो हूंदो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां जेको तव्हां पॉज़िटिव हिकिड़ी शयुनि खे सम्झो था त तव्हां उते उहे बिल पास करायो जॾहिं बिल पास थियनि था त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहे हिकिड़ो हिसो थी था वञनि असांजे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हिसो थी था वञनि ऐं जेकॾहिं नथा कयो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहे शयूं न करण जा रीज़न जेके मां सम्झां थो पार्लियामेंट असांजो या जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि ते ई थिए थो त उहे छा लाइ नथा कराइनि सही अच्छा अवाम जो केतिरो किरदारु आहे अवाम सॼे मांडराण में हा ॾिसो अवाम असल में जेको आहे उन जी जेका मेजॉरिटी आहे मां सम्झां थो मेजॉरिटी जेका आहे उहा उन सोसाइटी खे ख़ूबसूरत करणु चाहे थी बिल्कुलु ऐं उन सोसाइटी में तव्हां उन्हनि सोसाइटी खे तव्हां ॾिसो सभ खां पहिरीं जेकॾहिं एजुकेशन जे हिसाब सां सभिनी एजुकेटेड तव्हांजी सोसाइटी में केतिरी परसेंट एजुकेशन आहे केतिरो माण्हू पढ़ियल लिखियल आहे ऐं केतिरो इन सोसाइटी खे तव्हां जेको आहे एजुकेशन में केतिरो ख़र्च था कयो छाकाणि एजुकेशन खे तव्हां बहितर जेतिरो कंदव त उन एजुकेशन जे हिसाब सां तव्हांजी जहालत ख़तमु थींदी ऐं तव्हांजा हिकिड़ा सुठा दिमाग़ ऐं सुठी जेका हिकिड़ी ख़ूबसूरत जेका सोसाइटी आहे उन में ख़ूबसूरत माण्हू ख़ूबसूरत ज़हन तव्हांजा जनम वठंदा जॾहिं उहे ख़ूबसूरत ज़हन जनम वठंदा त मां सम्झां थो उहा सोसाइटी हिकिड़ी ख़ूबसूरत सोसाइटी थी सघे थी अॼुकल्ह जेकॾहिं तव्हां ॾिसूं असां में यूरोपियन कंट्रीज़ में या ॿियनि में ॾिसूं था त उहे इफेक्ट जेके आहिनि कुझु प्रॉब्लम्स था अचनि असां वटि पर ॿियनि मुल्कनि में छो नथा अचनि जिते एजुकेशन बेस्ट आहे जिते तव्हां ॾिसंदा तमामु सुठी एजुकेशन आहे परसेंटेज जे हिसाब सां बहितर आहे उते तव्हां क्राइम या ॿियनि रेट खे ॾिसो उहा बि घटि आहे जिते तव्हां जहालत ऐं उन्हनि जे लिटरेसी रेट जेका घणी हूंदी उते तव्हां ॾिसंदो त उहे शयूं जेके आहिनि जनम वठंदियूं रहंदियूं जेसि ताईं तव्हां उन्हनि खे ख़तमु नथा कयो या तव्हां उन्हनि ते इम्प्लीमेंट नथा करायो बिल्कुलु सही मां कल्ह हिकु रिपोर्ट में पढ़ां पई त पाकिस्तान में तक़रीबन 28.7 या 6 जे लॻभॻि जेके ॿार आहिनि ख़ासि तौर ते 5 सालनि खां 10 सालनि जी उमिरि ताईं उहे स्कूल्स खां ॿाहिरि आहिनि ऐं जेकॾहिं स्कूल्स जे असां स्कूल्स जी ॻाल्हि कयूं था त अलाए जे केतिरा स्कूल बंदि पिया आहिनि पर न असांजे हुकुमराननि खे इन पासे ॾे न हुकुमराननि जो ध्यानु वियो आहे ऐं नई वरी असांजी अवाम अखि पटी आहे त इन जो छा मां रीज़न सम्झूं था त मतिलबु अवाम छो इन पासे ॾे सीरियस कोन आहे त तालीम बुनियादी हक़ आहे ॾिसो मां जेको आहे ब्लेम अवाम खे नथो करे सघां हिन में वाहे बिल्कुलु नथा करे सघूं छाकाणि तव्हां ॾिसो न जेकॾहिं तव्हां एजुकेशन जे हिसाब सां था अचूं त हाणे हिन वक़्तु घणे क़दुरु जेका पोजीशन आहे उहा प्राइवेटाइज़ेशन ॾांहुं वधनि था पिया ऐं प्राइवेटाइज़ेशन तमामु हिकिड़ी महांगी तरीन आम माण्हू अफोर्डेबल न आहे इन खे जेकॾहिं असां कंपेयर कंदासीं गवर्नमेंट ऐं प्राइवेट में त गवर्नमेंट जेके स्कूल्स हुया जेका नेशनलाइज़ेशन हुई जेके रिफॉर्मिंग चई सघो था तव्हां उन्हनि टाइमनि में उहा एजुकेशन अॼु तव्हांजा वॾा वॾा हुकुमरान जेके बि हिते वेठा आहिनि उन्हनि खे तव्हांजा जेके CA पास हुजनि तव्हांजा पार्लियामेंट में हुजनि उन सभिनी खे तव्हां ॾिसो त उहे किथां पास करे आया मां सम्झां थो गवर्नमेंट स्कूल मां ई निकिरी आया आहिनि जेकॾहिं गवर्नमेंट स्कूल एॾा पाइदार एॾा बहितर हुया उन टाइमनि में त हिन टाइम उहे गवर्नमेंट स्कूल नाकारा छो थिया आहिनि
जेकॾहिं रीज़न अचे थी त वरी बि असां साॻिए नमूने सां वेंदासीं त उन्हनि वटि ई थो अचे, उहा ई पोजीशन थींदी। इन करे असां सम्झूं था त एजुकेशन ख़राबु करण में इन्हनि में वरी बि उहे माण्हू असां जेकॾहिं ईंदासीं त पाणी ख़राबु कयूं था, पाणी सेट करे सघूं था। जॾहिं गवर्नमेंट स्कूल एॾा भला हलनि था, सुठा हलनि था, त प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तां वञण जी ज़रूरत कहिड़ी हुई? ऐं तव्हां प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तां वञो था त उते एतिरी महांगाई वधी वेंदी। हिन वक़्तु असां वटि लॉ में स्टूडेंट्स आहिनि, या मेडिकल में ॾिसो या इंजीनियरिंग में ॾिसो, केतिरा ई स्टूडेंट्स अहिड़ा आहिनि जेके माना एजुकेशन हासिलु करे नथा सघनि, जेके माना एंटर ताईं अचनि था, उनखां पोइ मथे नथा वञी सघनि, एजुकेशन अफोर्ड नथा करे सघनि। मतिलबु हुननि वटि हुजे त एजुकेशन अॻिते पढ़ी सघनि न। जेकॾहिं लॉ में अचनि था अॼु, त अॼु ज़ाहिर 60, 70, 80 हज़ार लखनि ताईं हली थी वञे जेके फीसिस, उहे फीसिस अफोर्ड करणु का मां सम्झां थो तमामु घटि परसेंट हूंदी। जेके 5% या 2% तव्हां चई सघो था जेके अफोर्डेबल आहिनि। ॿिया जेके स्टूडेंट आहिनि उन्हनि कहिड़ो ॾोह कयो? अच्छा, इन हवाले सां को लॉ आहे असांजे मुल्क में मौजूदु? त हिन महिल मां ॾिसां थी त प्राइवेट स्कूल्स हिकु त तमामु घणो उन्हनि जो रेशो वधी वियो आहे। ॿियो असां वटि तबक़ाती सिस्टम ॾाढो आहे, माना लोअर क्लास जे लाइ अलॻि तालीमी निज़ाम आहे, मिडिल लाइ अलॻि आहे, अपर लाइ अलॻि आहे। त इक्वल छो न आहे? इहो सिस्टम इक्वल हुजणु खपे मुंहिंजे ख़्याल में। त असल में तबक़ाती तज़ादात जेके थींदा आहिनि न, उन्हनि में मां सम्झां थो इहा ई पोजीशन जेका तव्हां चओ था, इहा इक्वलिटी किथे हुजे? जेकॾहिं असांजी कॉन्स्टिट्यूशन में तव्हां ॾिसो, उन कॉन्स्टिट्यूशन में अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके इक्वलिटी जे बुनियादनि ते तव्हां ॻाल्हि कयो था, त उन इक्वलिटी खे एजुकेशन में बि आणणु खपे। फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हां एजुकेशन कयो, जेकॾहिं एजुकेशन खे तव्हां अफोर्ड करे सघो था, सम्झी सघो था, या के अहिड़ा जेके आहिनि तव्हां उन में जेके आहिनि कुझु शयूं पैदा कयो ताकी आम माण्हू बि एजुकेशन हासिलु करे सघे। जेकॾहिं उनमें तव्हां नथा कयो त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पोजीशन जेका आहे तव्हांजी अहिड़ी थींदी ऐं जेका वञे थी ख़राबु थींदा। बिल्कुलु सही। ऐं व्यूवर्स, इन करे मां सोचियो त सोसाइटी में जेके असांजा बेसिक प्रॉब्लम्स आहिनि असां उन ते ॻाल्हायूं। जॾहिं असां तालीम जी ॻाल्हि कयूं था त लाज़िम आहे तालीम जे हवाले सां मां चाहियां थी त असां खुली करे ओपनली ॻाल्हायूं, छो त असांखे पंहिंजे समाज खे पढ़ाइणो आहे, सुधारणो आहे, संवारणो आहे। इन करे मूं सोचियो त कुझु इन हवाले सां बि ॻाल्हाए वञे त लाज़िम आहे हर इंसान जे लाइ इक्वल राइट्स आहिनि, चाहे असां मज़हब जी ॻाल्हि कयूं या चाहे असां पंहिंजे आइन जी ॻाल्हि कयूं। जॾहिं इक्वल राइट्स आहिनि त उहे पोइ असांजे मुल्क जे माण्हुनि खे मिलनि छो नथा? इहो हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे ऐं असां चाहींदासीं त इन सवाल जो जेको जवाबु आहे उन ताईं असां पहुचूं त आख़िर छो असांजा ॿार स्कूल्स खां ॿाहिरि आहिनि, छो असां वटि क़वानीन मौजूदु आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए, या अहिड़ो घणो कुझु आहे जंहिं ते असां ॻाल्हाए सघूं था। त छो त तालीम सिर्फ़ु स्कूल्स ताईं महदूद कोन आहे, किताबनि ताईं महदूद कोन आहे, पर तालीम इन खां इलाही घणी आहे, इलाही मथे जी ॻाल्हि आहे। सो सिलसिले खे असां जारी रखंदासीं, पर फ़िलहाल मां चाहींदसि त हिते असां मुख़्तसिर साही वठूं ऐं साहीअ खां पोइ वरी असां हिन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो।